ଭିତର को टिकेट करी प्रवेश करिगली अबिका देखन केमितिका से कारुकार्य है आमर बहुत गुड जिनस अच्छी या भितर कारण जिते नृसिंह राजा ये जिनस को अपडेट करते माने तैयारी करते जिनस सब कारुकार्य है देखो दूर टे देखा कारण ऊपर जिनसरा देखा जाऊनी कारण देखो सूर्य किरण प्रथम से जगार पड़े आप देखा से जगटा से सूर्य किरण प्रथम ही आसिक से जगार पड़े रुहतु कारण आज पर्यंत भी से मंदिर भीतर को कहीं भी जापारी ना कि जीवाई भी केवे चेष्टा कर मुझे जानी किंतु मंदिर ये जगह सब थिला से बाली माने नदी परिणत थिला देखु नदीर परिणत कारण सूर्य प्रथम किरण ही ही आसे प्रथम किरण ये पड़े देखु ये गोटे बारकोड लगी आप देखा लिखाई सन टेम्पल कोणार्क स्कैन क्यूआर इनफॉरमेशन बट अमाउंट मिसुन ये क्यूआर कोड को आप जब स्कैन करेंगे स्कैन कलापर से ऑटोमेटिक पैसा अपडेट हो कारण आप सन मंदिर को दवापाई जब इच्छुक थे तो निहाती आप अपडेट कर कारण मु अपडेट कर कारण मुझे से जिनस बहुत थर जगह को आसी आगुरी केबे तो वीडियो ब्लॉग कर नथिली बे फास्ट टाइम करुँची देखो मुझे सब चारिपर दृश्य देखी आपन को देखो माने ये हूँ चक्र तो चक्र गुरा सब माने भांगी गला बहुत गुटे नष्ट जिनस होगला भी कारण मंदिर ध्यान कहीं दौना कारण 1200 बढ़ई जिते लगिके जिनस कारुकार्य करते तापर भी ये घटना घटी जाइए कारण से आमर धर्मा जी सी आसिक जो मुंडी मारी मुंडी मारिया भितर से सब कारुकार्य होता ये मंदिर उपरू जावाई रास्ता अच्छी सी कौन गोटे सीढ़ी हो गला ऊपर को जावाई कि कौन मुझे जानी तो यहाँ ऊपर को पूरा ऊपर को जावाई जो मुंडी मारिया बोधे यहाँ करेंगे बोधे ना यहाँ करा हम बोधे लगी बोधे ये जो सब लगी गुड़ा बहुत हाँ केते प्रकार देखते केमी डिजाइन कर से पत्थर केमी जिनस तैयारी कराई देखु माने चक्र को देखु ए कारुकार्य को देखु केमी जिनस तैयारी करा माने मूर्ति गुड़ा नष्ट भी हो गला केते गुड़ा मूर्ति नष्ट हो गला पूरा सीढ़ी तो है कौट कारण गोटे सीढ़ी लगी जाइए से ऊपर को आप जूम कर देखा सीढ़ी कौट कारण लगी मत लगुच बोधे कारुकार्य काम चली स्टार्ट कर जापार किसी देखो आप गोटे गोटे वीडियो अपडेट दूसरी वीडियो लॉन्ग टिके हो पारे कारण मंदिर चारुपार्श्व बोधे 400 ରୁ 500 मीटर भितर हो पारे कारण ये जिनस हूँ 400 ରୁ 500 मीटर बोधे बहुत कार्यक्रम जिनस कारण मंदिर पछ पार्श्व को माने
पश्चिम पार्श्व ମୁଁ ଆସିଛି ହାରି କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଖେଇଲି ସେ ହେଉଛି ପୂର୍ବର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜଣେ ଭାଇ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ। ସେ ଜଣେ ଭାଇ ମାନେ ଅଭିଜ୍ଞତା ତାଙ୍କର ଅଛି କାରଣ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଏଜ୍ ଅନୁସାରେ ଏଜେଡ୍ ଟିକେ ଲାଗୁଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି। এই ଜିନିଷଟା ସେ ବୁଝାଉଥିଲେ ଯେ ଜିନିଷଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇଟା ନାରୀ କେମିତି ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତି, ନାରୀ କେମିତି ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଠି ବୁଝାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ରୁହନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ରୁହନ୍ତି ମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇ ରୁହନ୍ତି। ଏ ଜିନିଷ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି। ଏ ଜିନିଷ ଭାରି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଜିନିଷ ଦିଗ କାରଣ ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ସାଧୁ ହାତରେ ସାଧୁ ଜଣେ ଇଏ ତଳେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି ମୁଁ ଏଟାକୁ ଦେଖେଇ ପାରୁନି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ବି ବହୁତ ନିବିଡ଼ ଦୃଶ୍ୟ କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାନେ ଏ ଜିନିଷ କେତେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି, କେମିତି ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଇଛି, କେତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଇଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲଙ୍ଗ୍ ହେବ କାରଣ ଜିନିଷতে ହିଁ ବହୁତ ଇଏ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏଇଠି କାରଣ ଏ ଜିନିଷ ଆଉ ଦେଖାଯାଉନି କାରଣ ସିଏ ଯେଉଁ ବଢ଼େଇ ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେ ବଢ଼େଇ ତ ଆଉ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ିକି ଆମ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ମାନେ ଏବେ ଇଏ କରୁଛେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଇଏ ହେଉଛି ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମାନେ ଛୋଟ ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ମା ବାପା ମାନେ ବାହାଘର କରିଦେଉଥିଲେ ସେ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ତାର ମୂର୍ତ୍ତି ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି କାରଣ ଏଇ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବାଲ୍ୟ ବିବାହର। ଏଇ ଜିନିଷ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଟିକେ ଏଇ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବାଲ୍ୟ ବିବାହର। ଏଇ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କେମିତି କରାଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯୁଗରେ ସେ ଜିନିଷ ଥିଲା। ଏବେ ବି ତ ସେ ଜିନିଷକୁ ସରକାର ନାକେଜ କରିଦେଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ମୁଁ ସବୁ ବୁଝେଇକି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ହିନ୍ଦୀରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ 1200 ବଢ଼େଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି 1200 ବଢ଼େଇ ଯେଉଁ କାମ କରିଥିଲେ ସେ କେଉଁ ମସଲା ଇଏ ତିଆରି କରିକି ଇଏ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷଟା ବୁଝାଉଥିଲେ। ଏ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ କାରଣ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ କେବେ ଦେଖି ହେବ କି ନାହିଁ କାରଣ ଏଇଠି କାମ ଚାଲିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବୋଧେ ତା ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି କାରଣ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଲାଗିଯାଇଛି। ମୁଁ ବି ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି ଏଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି। ମାର୍କେଟ ବନା ହେଇଛି କାରଣ ସେ ଭିତରକୁ ଯିବା ମନା କାରଣ ଉପରେ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଲାଗିଛି। ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଅଛି ୟା ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି। ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ବିଷୟରେ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଅଛି ମୁଁ ତ ଏତେ କିଛି ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବନା ହେଇଛି ସେ କ'ଣ ବନେଇବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ ବୋଧେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ବନେଇବା ପାଇଁ ଲାଗୁଥିଲା ସିଂହ ବୋଧେ କି ବାଘ ସେ ତ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ କାରଣ ଭାଙ୍ଗି ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲାଣି ଏ ଜିନିଷ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ଏଇଟା ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର।
दक्षिण द्वार सब कारण मु शेष पाखापाखि आसिली भारी बहुत गुड़े जिनस आपको देखली केबे जदि आसती विजिट करने जगह को तो एबे तो नुआ वर्ष पाखे आसला कारण 2025 जाई 26 होगा लगिला ये हूँ यार दृश्य देखते किपर कारुकार्य देखते ये गोटे जिनसटा या मत लगुच कि जिनस बोधे कांधे जो बार आनी आमर धर्मा से जिनस बोधे या चलो देख बहुत गुड़े जिनस या कारण बहुत गुड़े नष्ट हो गला केते से जुगर जुगे माने आम जेजे बापा तांको जेजे बापा अमलर जिनस कारीगर होती कारण से माने ही सेते पटु राजा जड़े थिले से ए मंदिर तैयारी करथिले आज पर्यंत भी तार भी शेष होनी शेष सीमा ही ना केबे शेष सीमा हम समस्त अपेक्षा कर जिनस सब भांगी भांगी भुंगा गलानी कारण बहुत वर्ष बहुत जुगर ये जिनस देखु मुझे पुणी से पश्चिम द्वार को आसिली सॉरी पूर्व दिग को आसिले जो लोक भिड़ होती बहुत प्रकार देखु मंदिर दृश्य हाँ हाँ रोचे जदि भल लगे वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट माध्यम केमी लगे।